Goa Forward Party Chief Vijay Sardesai reacted sharply. As the opposition, we vow to hold the government accountable. Scammer Day government doesn't want to face assembly. We will hold People's Assembly and expose this BJP government. असेंब्ली सेशन आसा ते 2 दिसाचे आसा म्हणून खूबशे ऑपोजिशन डिमांड करता की ते एक्सटेंड करचे म्हणून. एक गजाल कशें आहा ते कॅबिनेट डिसिजन आसा. कॅबिनेट डिसिजन जातकच म्हजे कडेन येतलें आनी ते 2 दीस आसची 3 दीस आसची किंवा बाकी आसा तो ती कंडक्ट करपाची ती जबाबदारी म्हजी. आनी दीस कितले आसचे ते सरकाराचे आनी कॅबिनेटाचे दीस. बीएससी मिटींग जातली बीएससी ठरयता. बीएससी ठरयता कशें ते कामकाज कशें चलचें 2 दिसां आसूं दी ते 21 दिसां ते कामकाज कशें आसचें त्या संदर्भात ते ठरयता. पूण दीस ठरोवपाचें काम जें आसा तें कॅबिनेट दीस. सो तुमकां दिसता 2 दीस ओके आहा कशें सगळ्यो गजाली आसा. म्हाका दिसता अशें आसा न्ही की कॅबिनेटान जर ठरयलें आसत जाल्यार ते डिसिजन फुडें व्हरपाचें काम जें आसा न्ही म्हणजे लॉंग असेंब्ली जावं शकता फुडें. लॉंग जाता न्ही परत बजेट सेशन आसा. काल आमकां नोटिफिकेशन आयलां की गोंयची असेंब्ली 6 आनी 7 फेब्रुवारी 2 दिसांची आसतली आनी 6 तारखेक गव्हर्नर्स एड्रेस आसतलो. म्हळ्यार इफेक्टिवली ओपोजिशनाक प्रश्न करपाक एकूच दीस मेळटा अशें हें सामकें दीस इज शॉकिंग एंड आय हॅव टर्म दीस एज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन द न्यू इयर बाय द बीजेपी गव्हर्मेंट ऑफ प्रमोद सावंत. आतां हें कित्याक शॉकिंग कित्याक आमी गेल्या 13 वर्सां हांव जो आमदार आसा हांवें केन्नाच अशी सिच्युएशन पळोवंक ना की एक पेंडेमीक ना वो एक मुख्यमंत्र्याची हेल्थ सामकी लायफ थ्रेटनींग पोजिशनान ना जाल्यार अशें केन्नाच जावंक ना. परिकार दुयेंत आसतना अशें आमी एकदां केलां. सेम कोविडाच्या खातीर सगळ्या कडेन जगभर जालां पूण अशें कांय नासतनाच मुखेलमंत्री आनी ताजे कॅबिनेट डिसिजन घेता की 1 दिसाचेंच सेशन आमी घेतलें म्हणून. इफेक्टिवली 1 दिसाचें सेशन घेतलें. हें कित्या खातीर? आतां गोंयचो माननीक सभापती बाब रमेश तवडकरान सांगिल्लें आहा की हें आपलें डिसिजन न्ही म्हणून हें कॅबिनेटाचें डिसिजन. सो इवन द ऑनरेबल स्पीकर हॅज डिसएसोसिएटेड हिमसेल्फ फ्रॉम दीस शॉकिंग डिसिजन. सो ताणें पयलीं तो आपूण पयस राविल्लो आहा हें तुमी केलां. दुसरें असो एक कितें चायनान नवो MPHV म्हणून व्हायरस आयला तो बी प्रमोद सावंताक दिसता काय की येवपाचो आहा गोंयांत म्हणून एकूच दिसाचें सेशन घेवया. ओ प्रमोद सावंताक BJP काडपाची आहा आनी नवो एक मुखेलमंत्री येवपाचो आहा जो नवो आशिल्ल्या कारणान ताका प्रिपरेशन चड जावंक शकना म्हणून 1 दिसाचें सेशन घेवपाक केलां अशेंय आसूंक शकता. सो हाजी उत्तरां हे सगळे प्रश्नाची उत्तरां म्हाका दिसता फक्त चीफ मिनिस्टरा कडेन आहा. जो चीफ मिनिस्टर आयरे पयल्यान रोखडो प्रेसा म्हऱ्यान वता आनी कितें बोलतेच स्टेटमेंट काडटा. हें आय थिंक ही ओज इट टू द पीपल ऑफ द स्टेट टू गिव एन एक्सप्लेनेशन एज टू वाय ही इज हॅव्हिंग दीस 1 डे सेशन एस्पेशली बिकॉज गोवन्स नो दीस इज अ स्कॅम अ डे गव्हर्मेंट. दिसाक एक स्कॅम करपाचो सरकार हो. पयलें आहा ते कॅश फॉर जॉब स्कॅम दुसरें आहा ते लँड ग्रॅब स्कॅम अशी भरमसाट स्कॅमां आहा. असले स्कॅम करपी सरकारान एकूच दिसाचें सेशन कित्याक लायलां हें ताणें सांगूंक जाय आमकां. आनी आमकां जर इफ वी आर नॉट सॅटिस्फायड विथ हिज रिप्लाय वी द ओपोजिशन वील हॅव टू कंडक्ट अ पिपल्स असेंब्ली आझाद मैदानाचेर बसून लोकांची असेंब्ली आमी करची पडटली. कित्याक सरकार भिता आनी सरकाराक उत्तर दिवपाचें ना कित्याक सरकार कितें तरी लिपोवंक सोदता. हें सिद्ध जाल्लें आहा आनी गोंयचे जनतेक सिद्ध जालां आनी नवें वर्स ह्या सरकारान सुरवात केलां बाय किलिंग डेमोक्रेसी लोकशायेची हत्या करून सुरवात केल्या.